तो ये आमर पिनाकी देखागले सेठी गोटे घटना घटीगला मुन्ना सह मो सह माने मोर देखंतु एइठी मोर फोन हजि जाइतला मंदिर जावाक जो रास्ताटा। जय जगन्नाथ मु परेश आपन स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ ब्लॉग आशा करुच्ची आपण माने भल थे और सुस्थ थे। तो आज ब्लॉग रे अछंती हमर जो भावकुंडलेश्वर बुड़ तो सेठी जीवा सेठी कौन होची देखिबा आउ माने पूर्व दिन तो मुझे जाइली सेदिन आसुर बाटे थिला तो भलरे मु वीडियो भलरे करि पार नथिली तो आज जीवा सेठी देखिबा कौन होची आ चलंतु जीवा। तो आपे भी बाहरी पड़ी देखिया कौन सब होउची आ तो आमे आसिकी आम भावकुंडलेश्वर मंदिर पाखे आसिक पहुँची जाइछु तो भीतर को जिया सेठी कौन होउची देखिबा। तो सेठी मुन्ना फास्ट गाड़ी स्टैंड रे गाड़ी रखीदेव मंदिर केमी सजियाई पूरा लिचु फूलमाल केमी सजियाई। एबे आमे मंदिर भीतर को आसुरी प्रभु को दर्शन करने देखंतु पूर्व वीडियो रे जो जगन्नाथ बलभद्र और माणिक गौड़ी को देखी से तैयारी चलता बट एबे देखंतु तैयारी सरिकी कलर होती लगुच सतर जगन्नाथ बलभद्र और माणिक गौड़ी ठिया आमर बारणी स्नान हम तो आम ए देखा आसरी तो आपण देखा देखु आ एबे चलतु आपण मानक बुलेबी बुड़ पड़िया सेठी सब कौन कौन दुकान पड़ी आउ सब कौन सब होउची चलतु जीवा बुलिबा। एठी यात्रा पड़ी एठी देखंतु भजन समारोह होउची तो बुला बुली एबे बहुत हो गला एबे टिके पेट कथा बुझीबा माने चलो खाइबा। पे मुन्नार मोर आसिक चाउमिन खाया आसरी एबे आमर चाउमिन रेडी होगी आसला हारी चाउमिन खाई आम आसलु हारी कटलेट आउ लंका चप खाइबा। तो ये आमर पिनाकी देखागले आ साई भी आमर आसछन्ति भणजा आमर तो से खाऊंती आ।
ଏବେ ଟିକେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଖାଇବା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲି ଆଉ ଉପର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମନ୍ଦିର ତଳେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଠି ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଉ। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ନରେମୁ ନା। ତ ବୁଡ଼ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ହେରି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମୁନା ସହ ମୋ ସହ। ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ଏଇନେ ଯେଉଁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେ ଫୋନ୍ଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିନଥିଲା, ସିଏ ଭଲ ଲୋକଟା ମାନେ ସେ ସେଠି ଦୋକାନକୁ ପକେଇଛି, ସିଏ ମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ। ତ ସିଏ ପାଇଛି, ସିଏ ପାଇକି ଆଉ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିନି। ତ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ, ସିଏ ରିସିଭ୍ କଲା, ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଭଣ୍ଡେଇଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦରକାର। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଦରକାର? ତ ସିଏ କହିଲା ପଇସା ଆକାରରେ ଦେବ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ପାର୍ଟି ଦେବ ଆଉ। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଆଗ ଦେଖା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଗ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ତା ଦୋକାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଭାବମଣ୍ଡଳ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣିଆଟା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ଦୋକାନଟା ଥିଲା। ତ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ମାଗିଲା 3000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ମୁନା ଆମର ମାନେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିଗତ କଲା। ତାପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ ମାଗିଲା, ସିଏ ଫୋନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମ ଖୁସି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ସିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ 3000 ଦିଅ, 2000 ଦିଅ, 4000 ଦିଅ ଏମିତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁନା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା। ତ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ ଦେବା ନା, ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲାନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।